My intention is not to be overly picky, but I wanted to ask you to clarify on the metaphor of King Lear. Quería pedirte que aclararas algo sobre la metáfora del rey Lear. Because when you said that as John Smith loses himself in the identity of King Lear, he begins to suffer. Porque cuando has dicho que John Smith, al perderse en la identificación en el personaje del rey Lear, comienza a sufrir, I don't think it quite fits. If John Smith represents the self in this metaphor, creo que no encaja realmente, porque si John Smith representa el ser en esta metáfora and King Lear represents the separate self, y el rey Lear representa el yo separado, then, as I see it, suffering comes about as a result of the belief in the identity of the separate self as one that can suffer. lo que yo veo es que el yo separado, el sufrimiento emerge, la posibilidad de sufrir emerge con la posibilidad de sufrir en el yo separado. But the self is untouchable. Pero el ser es intocable. And I'm sure that's what you meant to say, but I just wanted to get your clarification on that, because as I see it, the self. Y estoy seguro de que eso es lo que querías decir, pero quería aclararlo porque así es como yo lo veo. El ser Cannot suffer. No puede sufrir. I think that's enough. Have you ever experienced suffering in your life? Oh, yes. ¿Has experimentado sufrimiento en la vida alguna vez? Sí. Well, you just said the self cannot suffer, Has dicho que el ser no puede sufrir and that you admit that you have experienced suffering. y sin embargo admites que has experimentado sufrimiento. So, whilst you are quite right in saying from an absolute point of view that awareness is always in the same pristine condition and therefore never suffers, Y tienes razón al decir desde una perspectiva absoluta que la conciencia en su condición prístina no puede sufrir. and there is really no other self apart from awareness that could suffer, Y realmente no hay otro ser que no sea la conciencia que pueda sufrir. whilst that is absolutely true, Y mientras que, aunque esto es absolutamente cierto, at the same time we experience suffering. al mismo tiempo experimentamos sufrimiento. You experience suffering. Tú experimentas sufrimiento. So As a simply separate self. washing a veneer of Advaita over the experience of suffering with the idea nobody ever suffers Y así que simplemente poner una capa de Advaita sobre la experiencia de sufrimiento con la idea de que no hay nadie que sufra, whilst true from the absolute point of view, aunque es verdadero desde el punto de vista absoluto, won't do anything to relieve you of your suffering. no hará nada para aliviar el sufrimiento. The teaching does not try to make statements that are absolutely true. La enseñanza no intenta hacer afirmaciones que son absolutamente ciertas. If we want to speak the absolute truth, we should remain silent. Si queremos hablar la verdad absoluta, deberíamos permanecer en silencio. But the purpose of the teaching is not to express the absolute truth. It cannot be expressed. Pero el propósito de la enseñanza no es expresar la verdad absoluta, porque no puede ser expresada. The purpose of the teaching is to meet us where we are, El propósito de la enseñanza es encontrarnos donde estamos, and for many people that is the experience of suffering, y para muchas personas eso es la experiencia de sufrir, and to take us to the peace and happiness for which we long above all else. y llevarnos a la paz y felicidad que anhelamos por encima de todo.